आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल का होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "मा बैन खल्क़ि आदम इला क़याम अस्साअ अमर अकबर मिन दज्जाल।" आज हम जानते हैं कि दज्जाल कहाँ है, दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा और इसके साथ कौन होंगे और यहूदी इसका साथ क्यों देंगे? तो अस्फ़हान ईरान का एक शहर है। तो हमें पता चला कि वहाँ भी कोई आइलैंड है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा ज्यूज़ अस्फ़हान में है। मैं जसासा हूँ। इस इबादत खाने में एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जानते हैं कि दज्जाल कहाँ है, दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा और इसके साथ कौन होंगे और यहूदी इसका साथ क्यों देंगे? दज्जाल कब आएगा? दज्जाल से हम कैसे बचें? दज्जाल को कौन मारेगा? और सबसे अहम कि हम दज्जाल से कैसे बचें? तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दज्जाल कहाँ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, हदीस का मफ़हूम बयान करूँगा। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी समंदर में सफ़र कर रहे थे। उनकी नाव 1 महीने तक भटकी रही। यहाँ तक कि एक जज़ीरे तक पहुँचे। तो जब वो वहाँ उतरे तो उन्होंने क्या देखा? वहाँ इन्होंने एक बालों से ढकी हुई मखलूक देखी, जिसका अगला पिछला हिस्सा नज़र नहीं आता। इसे कहा, मैं जसासा हूँ। इस इबादत खाने में एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक मज़बूत जिस्म वाला इंसान, हाथ-पाँव ज़ंजीरों में जकड़े हुए। इस हदीस को हदीस जसासा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें ये पता चला कि दज्जाल एक इंसान होगा और वो एक आइलैंड में, जज़ीरे में बंद है। दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा और इसके साथ कौन होंगे? इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, मशरिक में यानी ईस्ट में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब मदीना में थे तो उन्होंने ईस्ट की तरफ इशारा दिखाया। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से आएगा। प्रेज़ेंट डे ईरान और अफ़गानिस्तान का जो रीजन है उसे खुरासान कहते हैं। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फ़हान के यहूदियों में से ज़ाहिर होगा। तो अस्फ़हान ईरान का एक शहर है। तो हमें पता चला कि वहाँ भी कोई आइलैंड है ही नहीं, कोई जज़ीरा है नहीं। तो जाना कि दज्जाल जज़ीरे में है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि हो सकता है कोई इसे लाए या दज्जाल खुद जाके अस्फ़हान पहुँचे। और अभी आपको पता होना चाहिए कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा ज्यूज़ अस्फ़हान में है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम कंट्रीज़ की। तो अस्पान के शुरू से ही वहाँ पे 70,000 जूस दज्जाल का साथ देंगे और उनको ताज लगा के होगा। अब जानते हैं कि यहूदी दज्जाल का साथ क्यों देंगे? इनका एक अकीदा है, मसीह मौऊद यानी मसीह कहते हैं कि सिलेक्टेड। ये समझते हैं कि इन आखिर वक़्त में इनका एक बादशाह आएगा, एक इंसान आएगा जो चुना हुआ होगा, जो बनी इज़राइल को दुश्मनों से नजा देगा, इनकी हुकूमतों को बहाल करेगा और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा। तो फिर टेंपल ऑफ सोलोमन यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि यहूदी पहले से ही इस प्लान पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी वो फ़लस्तीन में कत्ल व गारत कर रहे हैं। अब जानते हैं कि दज्जाल कब आएगा? जैसे कि हदीस जस्सा में ज़िक्र किया गया, जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दज्जाल से मिला तो उसने 4 सवाल किए। तो पहला, दज्जाल ने कहा कि मुझे बताओ नख़्ल बैसान के बारे में, बैसान का एक बाग है, उनके खजूरों के बारे में बताओ, क्या वो खजूर देते हैं? तो सहाबी ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं, वो देते हैं। तो दज्जाल ने कहा कि करीब है कि वो फल देना छोड़ देंगे। और दूसरा सवाल पूछा कि अख़बिरूनी अन बहीरत तबरिया, तबरिया का जो लेक है क्या उसमें पानी है? तो सहाबी ने कहा, हाँ, उसमें पानी है। तो कहा कि अनकरीब वो खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल पूछा कि अख़बिरूनी अन ऐन ज़ुग़र, ज़ुग़र का चश्मा क्या उससे पानी लेते हैं लोग वग़ैरह? तो सहाबी ने कहा, हाँ, लोग पानी लेते हैं। तो कहा कि इसका भी पानी खुश्क होने वाला है। आखिरी सवाल पूछा नबी उम्मी के बारे में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कहा कि क्या वो उनने हिजरत की? तो सहाबी ने कहा, हाँ, इन्होंने हिजरत की। तो फिर कहा कि क्या लोग उनसे लड़े? तो कहा लोग लड़े। तो कहा फिर क्या हुआ उसके बाद? तो कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, तमाम अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार हुए और वो मुस्लिम हुए। फिर दज्जाल ने कहा, अम्मा अन्नहु खैरुल लहुम अन युतीउहु, उनके लिए खैर है, उनके लिए अच्छा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اطاعت کرے. پھر فرمایا وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ أَنِّي اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ میں ہی مسیح الدجال ہوں. قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے گی اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا. تو اس چیز سے ہمیں 4 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 جب ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال آئے گا. پہلا کہ نخل بریسان اس کے پھل جب ختم ہو گئے اس کے بعد بحیرہ طبریہ کا پانی جب وہ ختم ہو جائے، اور تیسرا کہ عین زغر اس چشمے کا بھی پانی ختم ہو جائے گا، اور چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تو پوری ہو چکی ہے. اب 3 نشانیاں باقی ہیں تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال کا فتنہ اتنا زیادہ خطرناک ہے تو ہم دجال کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. سب سے پہلے کہ دجال کانا ہوگا، اس کے بعد کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا. اگر ایک مومن ان پڑھ بھی ہو پھر بھی وہ اسے پڑھ سکے گا. جھوٹے معجزات دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے اناج نکالے گا، جنت اور دوزخ دکھائے گا. دنیا میں 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی ہمارے دنوں کی طرح ہو گئے. رواه مسلم حدیث نمبر 2937. یاد رہے کہ دجال ایک انسان ہوگا، وہ کھائے گا پیے گا. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفات اچھی طرح جان لیں تو ہم آرام سے دجال کو پہچان سکے گی. اور مسلمانوں کا ایمان آزمائے گا. جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس کے جال میں آرام سے پھنس جائے گی. کیا کوئی دجال کو مار سکتا ہے؟ جی ہاں، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مارے گے جب ان کا نزول ہوگا. پھر اس کے بعد دمشق میں بیت المقدس کے پاس باب اللد ایک جگہ ہوگی، اسی کے قریب دجال کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. رواہ مسلم حدیث نمبر 2937. Now coming to the important question کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانے کے اللہ تعالیٰ نہ تو کھاتا نہ پیتا نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. دجال ایک انسان ہوگا، اس کو سبھی چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہر نماز میں دجال سے پناہ مانگے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آخری تشہد جو ہو سلام سے پہلے اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں تب یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعا آپ انٹرنیٹ سے ڈھونڈ سکتے ہیں، یا ہمارا جو یہ نمبر ہے یا ہمارا یہ جو نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ کر کے ہم آپ کو اپنی گروپ میں ایڈ کریں گے تو پھر وہاں پہ ہم اس کا PDF انشاءاللہ سینڈ کریں گے. سورہ کہف کی تلاوت کرے ہر فرائیڈے کے دن تو آپ کو ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک نور رہے گا. اس کی تلاوت آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تھرسڈے کے عقید کے بعد فرائیڈے کے مغرب تک. یہ جو ٹائم ہے 24 آور ہے، اس وقت میں آپ کو سورہ کہف ختم کرنا ہے. اور خاص کر سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب اچانک بائی چانس پھنس گئے دجال کے پاس تو اس پر یہ 10 آیاتیں پڑھ لے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5228. اور دجال سے دوری اختیار کرنا، جب آپ سنیں دجال آ چکا ہے تو بھاگ جانا چاہے اس کے سامنے نہ آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط ایمان والا بھی اس کے دھوکے میں آ سکے. مسند احمد حدیث نمبر 19118. اب مکہ اور مدینہ میں رہ سکتے ہیں کیونکہ دجال وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہمیں دجال سے بچے اور فتنہ دجال سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ آیا ہو تو پلیز ویڈیو شیئر کریں.